Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to our class in Basic English Conversation. So, di sini kita akan membahas tentang giving instructions, atau memberikan instruksi, ya, perintah. Giving instruction dikutip dari English First. Giving instruction itu adalah sebuah ekspresi yang digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Ya, bisa berupa anjuran maupun suruhan atau perintah kepadanya atau kepada orang. Namun bukan hanya itu, ekspresi dari giving instruction juga dapat digunakan untuk menyemangati seseorang, seperti be eagerly. Semangat ya. Jadi kita mungkin di antara kita pasti sudah pernah memberikan instruction, ya, atau give instruction kepada seseorang, ya, atau kepada teman-teman, ya. Tapi kalau di sini kita akan bahas dalam bahasa Inggris giving instruction tuh kayak bagaimana. Ya, ada catatan bahwa jika perintah yang diberikan sistematis, atau artinya ada aturan-aturannya, ini dulu, ya, kita perlu menambahkan kata-kata first, ya, yang pertama, second, third, then, next, after that, finally. Ya, jadi kalau umpamanya sistematis ada urutannya, first dulu, ya, pertama-tama, terus kedua, ketiga, lalu selanjutnya, setelah itu, pada akhirnya, ya, finally. Terakhir nih yang itu finally. Ya, cara menggunakan giving instruction dalam sebuah kalimat dapat mengacu pada rumus berikut, ya. Jadi di sini ada namanya verbal instruction sama nominal instruction. Ya, verbal instruction itu kenapa dibilang verbal instruction? Karena dia memakai kata kerja pertama atau kata kerja, ya, kata kerja. Contoh kalimat giving instruction. Open the door please. Ya, tolong buka pintunya. Ya, di situ ada rumusnya, ya, ada verb 1 plus object. Atau kemudian ada juga yang kedua, let's plus verb 1 plus object. Let's itu singkatan dari let us. Kemudian ada verb 1 plus object plus please. Jadi please-nya itu bisa di awal atau di akhir kalimat, ya. Contoh kalimat open the door please atau please open the door. Ya, kemudian ada let's have a look at this banner. Ya, mari kita lihat spanduk ini. Terus ada let's answer the question. Ayo jawab pertanyaannya. Let's answer. Terus ada buy some fresh fruit, beli buah segar. Ya, tolong atau bilang please buy some fresh fruit. Ya, oke. Aduh, ini saya salah bilang ini verbal instruction, harusnya nominal instruction. Ini nominal instruction, ya. Ada kata di situ, ada be plus adjective or noun or adverb. And then please atau can you atau let's plus be plus adjective or noun or adverb. Di situ dilihat kalimat giving instruction, be careful, ya, berhati-hatilah, be careful. Jadi be terus careful itu dia adalah adjective, ya, hati-hati, be careful. Saya pergi dulu nak, ya, be careful, ya, gitu, berhati-hatilah, hati-hati. Ya, itu juga sebagai bentuk dari nominal instruction. Nah, terus ada lagi, can you be more polite? Bisakah kamu lebih sopan? Can you be, ya, tadi itu, can you be more polite? Please be honest, tolong jujur. Can you be more serious? Bisakah kamu lebih serius? Please be quiet, I am reading. Harap diam, saya sedang membaca. Ya, please be quiet. Giving instruction, ya, demikian tadi penjelasan tentang giving instruction dalam bahasa Inggris. Jadi jangan lupa selalu mengucapkan thank you, ya, jika apa yang kita perintahkan kepada seseorang itu sudah dilakukan. Ya,
materi dari English First itu sudah saya paparkan sedikit ya. Kita lanjut dengan materi yang ada di buku ya, di bukunya yang teman-teman punya. Recipe instructions. Ya, jadi kayak di sini adalah instruksi resep. Ya, dimana biasa kalau umpamanya memasak ya, atau membuat suatu makanan ya. Di sini ada, here are some common phrases that are used in recipes. Listen and practice. Ada beberapa common phrase yang digunakan di dalam resep. Okay, listen ya, and then you will follow after this. Peel the potatoes. Chop the onion. Cut the vegetables. Add some water. Mix the ingredients. Fry until brown. Bake a cake. Pour some oil. Roast a chicken. Heat it for some time. Ya, jadi teman-teman bisa ikuti lagi ya. Peel the potatoes. Chop the onion. Cut the vegetables. Add some water. Mix the ingredients. Fry until brown. Bake a cake. Pour some oil. Roast a chicken. Heat it for some time. Ya, jadi kalau peel the potatoes itu dia kupas dulu tuh kentang ya, peel the potatoes. And then kemudian ada lagi chop the onion. Ya, cacah dia tuh onion. Ya, mencacah. Memotong onion. Cut the vegetables, dia potong sayur. Add some water, tambahkan beberapa air, gitu, tambahkan air. Mix the ingredients, jadi campur tuh bahan-bahan. Fry until brown, goreng sampai kecoklatan. Bake a cake, ya, kita panggang kue ya, bake. Pour some oil, ya, tuang minyak, ya. Roast a chicken, sama heat it for some time, ya, panaskan itu beberapa menit lah gitu ya. Okay. When you prepare your favorite dish, which of the above action do you perform? Tick in the boxes. Ya, jadi nanti kan di situ kan tidak di sini di slide ini tidak semua kosakata ya atau common phrases yang kita tampilkan. Tapi nanti teman-teman ceklis sendiri yang kira-kira yang action di yang teman-teman, tindakan-tindakan yang teman-teman lakukan itu yang kira-kira yang mana ketika teman-teman bikin makanan ya, atau favorite dish ya. Pasti teman-teman sudah masak mie kan, masak mie kira-kira yang mana nih? Pasti ada add some water ya. Oke, and mix the ingredients ya. Oke, di sini ada percakapan learning to cook, listen and practice the conversation. Jadi di sini nanti saya cuma akan memberikan akan memperdengarkan teman-teman percakapannya, and then you exercise sendiri ya, practice sendiri. Oke. Ada A dan B. A. This soup is delicious. How do you make it? B. Well, it's very simple. You need some fresh vegetables like cauliflower, carrots, and peas. You also need some flour. A. Okay. Then B. First, cut up the vegetables and shell the peas. Then, boil some water. After that, put the vegetables
in the water. Let them boil for about 2 minutes. A. All right. What next? B. Next, add some flour and stir for some time. Then, add salt to taste and simmer the soup until it becomes thick. Finally, chop up some onions and cut some coriander leaves and put them in the soup. Now, the soup is ready to serve. A. That's it. Thanks for the recipe. Ya, jadi itu conversation antara dua orang yang menanyakan tentang bagaimana dia cara buat supnya. Ya, adapun di sini ada beberapa kosakata yang mungkin teman-teman kurang memahami ya. Contoh yang kayak ini. Then add salt to taste and simmer the soup until it becomes thick. Nah, ini becomes thick itu dia bukan menjadi tebal tapi kayak menjadi kental. Ya, kental. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan di sini dia bilang first, ya, kemudian ada then, after that, next, finally. Nah, finally ini yang langkah terakhir nih, yang sudah tahap finishing gitu. Ya, langsung bilang, oh ya, that's it. Thanks for the recipe. Ya, terima kasih untuk resepnya. Okay, yeah, now make notes about your own favorite dish. What is it? Apa itu? What ingredients do you need to make it? Kalau ada yang tanya tuh bahan-bahan apa yang kamu butuhkan untuk membuat itu? How do you make it? Bagaimana kamu buat? Nah, itu nanti kayak jawabannya tuh kayak buat jawabannya, oh iya kamu harus butuh ini. Contoh ya, di bagian C, pair word. Now take turns describing how to make the dish. What's your favorite dish? Oh, favorite dishmu it's apa? It's a meatball atau soup kah gitu. What ingredients do you need to make it? You need apa? You need water, salt, sugar, kayak gitu. How do you make it? Bagaimana kamu buat? First itu kayak gini, after that gini, then gini, setelah itu then next, ya. Oke, di sini ada percakapan lagi, ada simple instructions, listen and practice the conversation. Ada A dan B. You've got a beautiful camera. B. Yes, I bought it only yesterday. A. Let me have a look. Oh, it looks a bit technical. How do you operate it? B. It's not that difficult. First, press this red button to switch it on. Then, look through the viewfinder. You can adjust the distance by pressing these zoom buttons. After you're ready, just click it here. A. Sounds simple. B. Yes, but be careful not to touch this slider. It's for rewinding the roll. A. Okay, and what about the flash? B. It has an auto flash system. A. Okay, ready. Say cheese. Right. Jadi ini percakapan tentang dua orang yang menanyakan tentang bagaimana cara penggunaan kamera itu. Ya, karena si B ini baru beli kamera kan. Nah, jadi A bilang, bagaimana, how do you operate it? Ya, bagaimana cara mengoperasikan ini? Oh, tidak sulit. Pertama, ya, press red button ini, tombol merah ya, untuk menyalakan ya, and then lihat viewfindernya ya, kamu dapat adjust distance ya, dapat mengatur jaraknya ya by pressing this zoom buttons, dengan tekan button zoom ini ya. Setelah itu ya ready, just click it here gitu ya. Nah, di sini ada di sini terakhir ya, say cheese.
itu bukan artinya katakan keju gitu. No. Ini kayak istilah ya. Kenapa dibilang say cheese itu karena biasanya ini dia istilah dari Amerika ya, cheese. Kan biasa ada cheers ya, say cheers ya, atau kalau ini dia cheese. Kenapa cheese? Biasanya dikatakan seperti ini karena biasa kalau orang di foto itu kan pasti mungkin agak tidak senyum kan. Nah, ketika dibilang cheese itu kan ini mulut ini kan lebar kan, maksudnya seakan-akan kayak tersenyum gitu. Jadi makanya dibilang say cheese gitu, supaya kita senyum ya, ketika kita di foto itu kita senyum. Oke, nanti teman-teman bisa practice conversationnya sendiri ya. Jadi di sini ada assignment, make the conversation related to giving instructions with your partner. Send your file recording and your transcript in format doc atau docs in this link. Ya, jadi di giving directions dan di giving instructions ada tugasnya. Teman-teman bisa teman-teman tolong kumpulkan di satu link itu. Satu link tapi butuh 2 tugas. When you have questions about this material, please ask in group WA ya. Oke, sekian dan terima kasih banyak. See you in the next meeting. Bye bye.